Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas soal latihan report speech. Video yang sebelum ini kita sudah bahas materi report speech ya. Sekarang tinggal pembahasan soalnya saja. Oke, langsung saja kita kerjakan yang nomor 1. Di situ ada direct speech. She said I am writing. Lalu kita ubah ke indirect speech, tapi sebelum kita ubah kita harus tahu kalimatnya pakai tenses apa. Nah, karena di sini dia pakai am dan writing berarti pakai present continuous. Jadi kita ubah ke past continuous. Kita ubah dulu yang am jadi was. I jadi see. Karena di sini she was writing. Lalu di sini ditulis she said that. She said that she was writing. Begitu. Lalu yang kedua, they say we are busy. Pakai are berarti ini present tense. Nah, kalau present tense berarti kalau di indirect-nya kita ubah ke simple past tense. Gitu ya. Jadinya they say that we oh ya, ini kita ganti they. We were busy. Begitu. We were busy. They-nya karena ini tadinya we jadi they. Begitu. Terus yang ketiga ada she said I woke up early. Saya bangun pagi-pagi. Sayanya merujuk ke she. Berarti she said that I jadi she. Karena di sini she yang bilang kan she. She had woken up early. Ini pakai had, terus ini verb 3. Berarti kalau misalnya direct speech-nya pakai past tense, indirect speech-nya pakai past perfect tense. Begitu. Ya. Terus yang keempat, they said we have just arrived. Di sini dia pakai ada have sama arrive verb 3 berarti pakai present perfect. Pakai present perfect ya. Nah, pakai present perfect di indirect speech-nya kita ubah jadi they said that we-nya diubah jadi they, yang tadinya we jadi they, bahwa mereka had just arrived. Ini past perfect, yaitu had ditambah verb 3 gitu. Yang belum hafal tensesnya ditulis saja. Tensesnya yang kemarin itu perubahan dari direct speech ke indirect speech ditulis, terus dicari tahu tensesnya pola kalimatnya apa aja, lalu buat pedoman kalian merubah direct speech ke indirect speech gitu. Terus kita coba selesaikan yang kelima. Ada kalimat perintahnya, larangannya. Don't play with mates. Oke, don't play kita ubah jadi his mother-nya kita taruh di depan, his mother told
karena perintah atau larangan, jadinya pakai told. Bilang ke siapa nih? Bilang ke his. His kalau diubah ke objek berarti jadinya him. Nah, kamu harus tahu perubahan pronoun. Dipelajari lagi di kelas 1 sudah. Lalu don't-nya kita ubah jadi not to. Tidak untuk play with. Oke, begini ya. Paham ya? Lalu ke-6. Yang ke-6, how shall I tell Tom the bad news? Kita ubah jadi she asks how. Ini jadinya shall jadi should. Kalau misalnya di direct speech yang pakai should, tetap should di sininya. Di sini dikasih she. How she, she-nya dari sini. How she should tell Tom the bad news. Begitu. Yang belum paham silakan tanyakan pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang ke-7. Don't go swimming in the lake. Berarti yang si se taruh sini. Si tadinya se jadi told. She told. Boleh she told, boleh she warned. Melarang. Pakai yang told juga boleh. She told. Siapa yang dilarang? Kalau misalnya yang dilarang mereka, berarti di sini them. She told them not to, seperti biasa, don't jadi not sama to, not to go swimming in the lake. Begitu. Oke, yang ke-8 kalimat tanya. Jadinya si as tanya sama siapa nih? Misalnya tanya sama saya gitu. She asked me if, apakah I, yang tadinya speak, do you speak Spanish? She said. She asked me if I spoke, yang tadinya speak jadi spoke. Ini present, ini ke past tense, spoke Spanish. Begitu ya. Terus yang ke-9, have you seen my car? Di sini ada have, ada seen, yang tadi verb satunya itu see, jadi seen berarti verb 3. Apakah kamu pernah melihat mobilku? Kata ayahku gitu. Berarti kita ganti jadi my father asked me, bertanya padaku, apakah if I have seen his car. Begitu. Terus yang ke-10, his mother said, don't park here, jangan parkir di sini. Berarti kita ganti jadi his mother told us
Misalnya ngomongnya ke kita gitu, told us not to park here.